اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع کی علامات، چونکہ ہم نے اس سے پہلے تثنیہ کیا، تثنیہ دو، ایک کی بات بھی ہو گئی جس کو ہم کہتے ہیں واحد، دو کی بات بھی ہو گئی جس کو ہم کہتے ہیں تثنیہ، اور اب ہم بات کرنے لگے دو سے زائد کی، اس کو کہتے ہیں جمع۔ جمع کی علامات، جمع کو جو ہے آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ جو ہے یہ جمع پر دلالت کر رہا ہے، یہ جمع ہے، اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے 5 علامات ہیں۔ تثنیہ کے لیے کتنی پڑھی تھی؟ 3، اس کے لیے ہیں 5۔ واو الف، واو نون زبرنا، یا نون زبرنا، نون زبرنا اکیلا، اور الف تا دو پیش۔ اب جب اس کی مثالیں آئیں گی تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے آ گیا۔ سب سے پہلے واو الف دیکھیے، واو الف جمع کی علامت ہے، یہاں کس پہ آئی ہوئی ہے؟ کاتابو، ان سب مردوں نے لکھا، پاسٹ ٹینس، ماضی۔ تو جیسے پڑھا تھا الف تثنیہ کے لیے آتا ہے، اب ذرا دیکھیے ترتیب کے ساتھ، کاتابا اس ایک مرد نے لکھا، کاتابا ان 2 مردوں نے لکھا، اور کاتابو ان سب مردوں نے لکھا۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے جی۔ واو اور نون زبرنا، واو اور نون زبرنا، اس کی مثالیں آپ کے سامنے 3 ہیں، یکتبونا، تکتبونا اور مسلمونا۔ اب آپ کو پتا ہے یا کا تو مطلب آپ سیکھ چکے، وہ یکتبونا، اور علامت اس میں کیا لگی ہوئی ہے جمع کی؟ واو اور نون زبرنا، تو کیا بن گیا؟ وہ سب مرد۔ اور کتاب کا جو لفظ ہے اس حوالے سے آپ جانتے ہیں، لکھنا، وہ سب مرد لکھتے ہیں، لکھیں گے۔ تکتبونا، تا علامت ہے تو کی، اور واو نون زبرنا کس کی علامت؟ جمع کی۔ تو کیا ہو گیا؟ تم سب مرد۔ اور کتاب کا لکھنا تو پریزنٹ اینڈ فیوچر میں کریں گے، کیونکہ اتنی آیا ہوا ہے نا، الف تا نون یا میں سے کوئی آئے پریزنٹ اینڈ فیوچر پہ، تو اسی کے حساب سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تکتبونا، تم سب مرد لکھتے ہو، لکھو گے۔ اور جی یہ دونوں مثالیں جو آپ کے سامنے تھی افعال یعنی وربز کے حوالے سے ہیں۔ اب اگلی جو مثال آ گئی یہ ہے اسم کی، ناؤن کی، مسلمونا، سب مسلمان مرد، واو نون، مسلمونا سب مسلمان مرد، اور یا نون زبرنا، یہ بھی جمع کی علامت ہے۔ کیسے آتی ہے؟ مسلمینا، مؤمنینا، مسلمینا سب مسلمان مرد، مومنینا سب ایمان والے، ناظرینا سب دیکھنے والے، قارئینا سب پڑھنے والے، سامعینا سب سننے والے، جن کو ہم کیسے کریں گے؟ مسلمین، مومنین، سامعین، قارئین، کاتبین، کافرین۔ بہت خوب، زبردست جی، یہ ساری مثالیں آ گئیں۔ اس کے بعد دیکھیے نون زبرنا، نون زبرنا پریزنٹ اینڈ فیوچر میں بھی آ سکتا ہے اور پاسٹ ٹینس میں بھی آ سکتا ہے، حال مستقبل میں بھی، حال مستقبل تو اکٹھا ہوتا ہے نا، یہ بارہا بات ہوئی، لیکن پاسٹ ٹینس یعنی ماضی میں بھی آ سکتا ہے۔ تینوں مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ یکتبنا، یا کا مطلب وہ، لیکن یہ بھی غور کیجئے کہ یہ جو نون زبر نا ہے یہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے۔ یکتبنا، وہ سب عورتیں لکھتی ہیں، لکھیں گی۔ صحیح ہو گیا۔ یا کا مطلب وہ، یا کا مطلب وہ ہی رہا، یا کا مطلب وہ، اور نون زبرنا سب عورتیں، اور تکتبنا، تا کا مطلب تو، اور نون زبرنا سب عورتیں، تم سب عورتیں، تکتبنا تم سب عورتیں لکھتی ہو، لکھو گی، اور کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا۔ یعنی اگر کوئی علامت نہ لگی ہو اتنی میں سے، نہ الف ہو شروع میں، نہ تا ہو، نہ نون ہو، نہ یا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پاسٹ ٹینس میں ترجمہ کر دیا، کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا۔ نون زبرنا جمع کی علامت ہے اور مؤنث کے لیے آتی، جمع بھی ہے مؤنث بھی ہے، اور آغاز میں آپ نے دیکھنا ہے، یا ہو تو وہ سب عورتیں ہو جائے گا، اور تا ہو تم سب عورتیں، اور کچھ نہ ہو ان سب عورتوں نے لکھا، پاسٹ ٹینس ماضی میں چلا گیا جی۔ آخری جو ہے اس کی علامت الف تا دو پیش تن، مسلماتن سب مسلمان عورتیں، یہ بھی مؤنث کے ساتھ خاص ہے۔ مسلماتن سب مسلمان عورتیں، مؤمناتن سب مومن عورتیں، اور سامعاتن سب سننے والی خواتین، اور قاریاتن سب پڑھنے والی خواتین۔
नासिरातुन मदद करने वाली खवातीन सब। तो इस तरह होगा, जैसे जिसको हम अपनी जबान में कैसे पढ़ लेंगे, मुस्लिमात, मोमिनात, कारियात, नाजीरात, हाफिजात, जाकिरात वगैरह वगैरह। अब आ जाएं जिसकी मश्क की तरफ, वाओ अलिफ। जी वाओ अलिफ का मैंने बताया था कि ये बिल अमूम पास्ट टेंस यानी माजी की जो है वो निशानदही करता है और उसके मतलब में होता है। अब उसी हिसाब से आप तर्जमा करते जाएं। वाओ अलिफ हटा के देखेंगे तो आपको असल जो उसकी रूट है वो नजर आ जाएगी लफ्ज की, उसके हिसाब से आपने तर्जमा करना है। आलिमू उन सब मर्दों ने जाना, सही हो गया, माजी में तर्जुमा करना है। उन सब मर्दों ने जाना, आलिमा उस एक मर्द ने जाना, आलिमा उन दो मर्दों ने जाना, और आलिमू उन सब मर्दों ने जाना। ये तरतीब जहन में रखनी है आपने जी। साजादू, बहुत खूब, उन सब मर्दों ने सजदा किया, साजादा उस एक मर्द ने सजदा किया, और साजादा उन दो मर्दों ने सजदा किया, और साजादू उन सब मर्दों ने सजदा किया। साबारू उन सब मर्दों ने सब्र किया, साबारा उस एक मर्द ने सब्र किया, साबारा उन दो मर्दों ने सब्र किया, साबारू उन सब मर्दों ने सब्र किया। आमिलू उन सब मर्दों ने अमल किया, आमिला उस एक मर्द ने अमल किया, आमिला उन दो मर्दों ने अमल किया, आमिलू उन सब मर्दों ने अमल किया। जी दूसरी अलामत वाओ नून जबर ना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में भी आती है और अस्मा यानी नाउन्स के आखिर में भी आती है। याबुदूना वो सब मर्द इबादत करते हैं, करेंगे। देखिए ना क्या रह गया, आइन बादाल, या को हटाएं वाव नून को हटाएं, आइन बादाल रह गया। तो अब्द इबादत, इबाद वो सब मर्द इबादत करते हैं, करेंगे। यंसुरूना वो सब मर्द मदद करते हैं, करेंगे। और तामालूना वो सब मर्द अमल करते हैं, करेंगे। अमल करते हैं, अमल है ना, ता को हटाएं और वाव नून को हटाएं, नहीं तामलूना, तामलूना तो हो गया तुम सब, ता लगे इस पे। तो ये अगर होता या मालूना, वाव नून की मुख्तलिफ जिहतें हैं ना, इसलिए मिसाल वो भी दे दी। ये अगर होता या मालूना तो वो सब मर्द अमल करते हैं, करेंगे। अब क्या हो गया, तामलूना तुम सब मर्द अमल करते हो, करोगे, यानी इसकी दूसरी जिहत भी दी है, इसलिए ता लग गया। और उसके बाद आपको बताया था अस्मा यानी नाउन्स के आखिर में भी आता है, वाव नून साबिरूना सबर करने वाले सब मर्द, बिल्कुल सही हो गया जी। याबुदानी वो दो मर्द इबादत करते हैं, करेंगे। याबुदूना वो सब मर्द इबादत करते हैं, करेंगे। यंसुरानी वो दो मर्द मदद करते हैं, करेंगे। और यंसुरूना वो सब मर्द मदद करते हैं, करेंगे। और तामलानी तुम दो मर्द अमल करते हो, करोगे। और तामलूना तुम सब मर्द अमल करते हो, करोगे। और साबिरानी दो सब्र करने वाले मर्द, और साबिरूना सब सब्र करने वाले मर्द। जी तीसरी पे आ जाएं, या नून जबरना, अव्वलीना अव्वल की जमा बन गई ना, या नून जबरना लगा के अव्वल की जमा बन गई। अव्वलीना पहले यानी ज्यादा मर्द, मुमिनीना सब ईमान वाले, जाहिलीना सब जाहिल, और काफिरीना सब कुफ्र करने वाले, यानी जमा के हिसाब से बात हो रही है। उसके बाद ये नून जबर ना आपको बताया था, ये खास है मोनस के लिए और दूसरा खास है जमा के लिए। मोनस भी है जमा भी है, ये भी याद रखना है। नून जबर ना मोनस भी है जमा भी है। फ़अलना और तर्जमा किसमें आप करते हैं, पास्ट टेंस फेल माजी में। फ़अलना पहली मिसाल ज्यादा मुश्किल होती है जी। उन सब औरतों ने काम किया, फेल काम होता है ना उसी से। उन सब औरतों ने काम किया, बलगना वो सब औरतें पहुंची। इबलागियात है ना, इबलागियात बलाग। कुलना उन सब औरतों ने कहा। और कत्ताना कता, कतउन होता है काटना जी, कत्ते ताल्लुक जैसे होता है, हाँ काटा नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से वो खवातीन की जो मिसाल दी गई है ना, हाथ काटने वाली, उंगलियां काटने वाली, उस हवाले से कत्ताना उन सब औरतों ने काटा जी। उसके बाद पांचवें पे आ जाए, अलिफ और ता दो पेश तुन।
आबिदातुन, सब इबादत करने वालियां या इबादत करने वाली सब खवातीन, और हाफिजातुन, हिफाजत करने वाली सब खवातीन या औरतें, जाकिरातुन, जिक्र करने वाली सब खवातीन, और साबिरातुन, सब्र करने वाली सब खवातीन। जी, कुरानी मिसालों की तरफ आ जाते हैं। सिर्फ उसी पे हम बात करेंगे जिनको आपके सामने हाईलाइट किया गया है, नुमाया किया गया है। उसमें आपने बताना है जमा की अलामत कहां पे है और मतलब क्या बन रहा है। जी, सूरतुल बकरा आयत नंबर 264 में सदाकात, सदका से है, ये वो वर्ब या फेल नहीं है, सही, सदका और सदका की जमा सदाकातुन, अरबी में लफ्ज है सदाकातुन, और उसकी जमा क्या है, सदाकात, सदाकातुन, सही हो गया। जैसे मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, हाफिजातुन, हाफिजातुन, मुमिनातुन, मुमिनातुन, कारियातुन, कारियातुन। इसी तरह सदाकातुन, सदाकातुन, अलिफ और तादो पेशतुन जमा मोनस की अलामत है। ये वो चीज आ गई। जी, उसके बाद सूरतुल हश्र आयत नंबर 8 में देखिएगा, अल मुहाजिरीना, क्या जमा की अलामत है, हिजरत करने वाले सब मर्द, बिल्कुल सही हो गया, हिजरत करने वाले सब मर्द। इसकी वाहिद क्या है, एक के लिए मुहाजिर, तस्निया क्या है, मुहाजिरानी, और जमा क्या है, मुहाजिरूना या मुहाजिरीना। सही हो गया। जमा की दो अलामतें जो अस्मा यानी नाउन्स में आती हैं, वाओ नून ज़बर ना, दूसरी या जज़म वाली और नून ज़बर ना, जैसे यहां पे आई हुई है। जी, उखरिजू, वो सब निकल के आएंगे, ये आपने तर्जुमा कर दिया प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में नहीं होगा, वाओ अलिफ वाला होगा पास्ट टेंस में। सही है जी। तो ये इसको पैसिव वाइज है, इस पे हमारी एक अलग से क्लास भी होगी। तो बहरहाल इस पे यहाँ इतना समझ लीजिए कि वाओ अलिफ जमा मुजक्कर की अलामत है, माजी में तर्जुमा कर रहे हैं। उखरिजू, निकाले गए वो सब मर्द, सही, ये इसका तर्जुमा बनेगा। यबतगूना, या का मतलब वो और वाओ नून का मतलब सब, वो सब मर्द, इतना तय हो गया। और यहां पे इसका जो मतलब है चाहना, चाहत के मतलब में यबतगूना, वो सब मर्द चाहते हैं, चाहेंगे। कुछ ऐसे रूट वर्ड होते हैं, मुश्किल होते हैं, उनको हमने अलग से याद करना होता है। तो यबतगूना, वो सब मर्द चाहते हैं, चाहेंगे। जी, यंसुरूना, वो सब मर्द मदद करते हैं, मदद करेंगे। बहुत खूब। या का मतलब वो, वाओ नून ज़बर ना का मतलब सब। जी, उसके बाद अस्सादिकूना, सादिक, सच बोलने वाला एक मर्द। सादिकानी या सादिकैनी, सच बोलने वाले दो मर्द। और सादिकूना, सच बोलने वाले सब मर्द, या सादिकीना, सादिकूना। जी, इस आयत में देखिएगा, सूरतुल बकरा आयत नंबर 234 है। युतावफ्फूना, या का मतलब वो, वाओ नून का मतलब सब, मर्द या औरतें, मर्द, बहुत वो सब मर्द। युतावफ्फूना, युतावफ्फौना, वो सब मर्द वफात पाते हैं या पाएंगे, वफात पा जाएं, ये कायदा बयान हो रहा है इद्दत के हवाले से। यज़रूना, वो सब मर्द, बहुत खूब, इतना तो यकीनन आपको आना चाहिए। ये भी जरा रूट वर्ड मुश्किल है। वो सब मर्द छोड़ते हैं, छोड़ेंगे, सही हो गया। तो जो रूट वर्ड मुश्किल है, इसके लिए एक अलग मैं आपको कायदा बताऊंगा कि उनको आपने कैसे तैयार करना है। जी, यतरब्बसना, यहां पे अलामत कौन सी है, बस इतना आपने बताना है, नून ज़बर ना। ठीक है जी, नून ज़बर ना ये जमा के लिए इस्तेमाल होती है, और या वो सब जमा मोनस के लिए होती है। वो सब औरतें रोकती हैं, रोकेंगी। बलगना, यहां कौन सी अलामत है, नून ज़बर ना, वो सब औरतें पहुंची, वो सब औरतें पहुंची। सही जी। उसके बाद फ़अलना, उन सब औरतों ने काम किया। और तामलूना, अमल किया, बिल्कुल सही हो गया। तुम सब मर्द अमल करते हो, अमल करोगे।